350 g parboiled riže namočiti u vodi i ostaviti tako do upotrebe. 500 g pilećih prsa, 10 g soli, spremiti pokriveno u hladnjak do upotrebe. Hokkaido tikvica oko 800 g težine. Inače, korica je isto jestiva kada je pečete u pečnici, ali ovako za rižoto mi je, ako se smijem tako izraziti, nekako profinjenije bez nje. ...190 stupnjeva 20 minuta sa uključenim ventilatorom na vrući zrak. Bez ventilatora sa gornjim i donjim grijačem peći isto 20 minuta, ali na 210 stupnjeva. Meso izvaditi iz hladnjaka, promiješati i ostaviti da stoji na sobroj temperaturi do upotrebe. 2 luka, oko 250 g. 1 do 2 češnja češnjaka, ovisno o veličini. Manji korijen peršina i korijen celera. Zakuhati 1,5 litru vode, pa ugasiti i zaklopiti. Podesiti prilično jaku vatru. Dobro ugrijati tavu. Dodati oko 1 decilitar ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Nemojte smanjivati količinu ulja, to je jedna sasvim drugačija masnoća. I skoro da ne možete pretjerati s maslinovim uljem, njega nikad previše. Naravno, može i suncokretovo ulje. Odmah dodati meso i pržiti oko 7-8 minuta da se zatvore pore. Po želji dodati malo ljutine, čili ili ljuta papričica peperoncini. Pirjati ili dinstati 10 minuta. Rižu sada ocijediti. Upržiti minutu da upije svu tekućinu. Dodati 2,5 decilitra bijelog vina. Nastaviti oko 7-8 minuta dok se riža ne počne ljepiti za podlogu. 3 velike žlice pasirane rajčice, oko 30 ml. Oko 2 decilitra vruće vode. Pripazite da se riža ne zalijepi baš jako i ne izgori. Smanjiti malo temperaturu. Nastaviti miješati par minuta dok se riža ponovo ne počne ljepiti za podlogu. Ponovo dodati oko 2 decilitra vruće vode. Nastaviti i ponavljati isti postupak podlijevanja narednih oko 20 minuta, dok vam ne ostane 2 decilitra vruće vode. Pripazite, trebate stalno miješati, to je u biti najteži dio posla. Vratiti piletinu u jelo. Dosta sjeckanih listića peršina. Dodati onih 2 decilitra vode koja vam je ostala. Dobro miješati narednih 4-5 minuta. Papar, dosta soli, oko 7-8 grama. Mora biti slano, ne smije biti neslano jer neće biti ukusno. Kratko promiješati. 80 grama maslaca. Kratko otopiti oko 2 minute uz stalno miješanje. Opcija ako imate svježi listići bosiljka. Parmezan
Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video. Plus još preporuka za razne vrste rižota i sličnih jela s rižom, te razne vrste tikvica koja ste možda propustili, a super su ideja za ručak.